سلام ای که دلم را به نور پیوستی. سلام ای که جهان از تجلیت زیباست. سلام ای که سکوتت سکوت کوكب هاست. سلام ای که نوایت نوای باران هاست. Добрый день, дорогие гости, многоуважаемые члены жюри, а также наши бдительные зрители. Добро пожаловать на самое яркое событие года. Мисс Душанбе 2026. Хушамадан! حضور یکایک شما را به میس دوشنبه 2026 صمیمانه و صادقانه و تاجیکانه خیر مقدم میگیم. واقعا حاضرین گرامی، در این لحظه های زیبای زندگی، در این لحظه های فرح بخش، در این لحظه های سرشار از شادی و پرهیجان که گلدختران زیبا روی این صحنه می آیند، ما و شما برای آنها تشویش کمتر و پیروزی بیشتر و بهتر را آرزومند هستیم. گلاندام داستایفسکی بزرگ میگوید که زیبایی دنیا را نجات میدهد. من کاملا با او موافق هستم، ولی شعار ما امروز این است که زیبایی ملت را معرفی می نماید. Да, и на самом деле, Бахтуварджон, красота олицетворяет нацию, также страну. Таджикистан, страна родная, любимый город Душанбе, город солнца, город рассвета. И в этом прекрасном городе мы проводим уникальный конкурс, конкурс таланта и красоты. Мисс Душанбе 2026. Ваши бурные аплодисменты. И нам, конечно, ведущим очень приятно находиться на этой сцене большого зала Hyatt Regency Душанбе, где будут выступать наши талантливые участницы этого конкурса. دوستان عزیز، آزمون شهری میس دوشنبه 2026 با دستگیری رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی، بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان راه اندازی گردیده است. Также хотим отметить, что спонсорами и партнерами конкурса являются генеральный спонсор проекта «Надежная, долгосрочная, элитная строительная компания Севистон 2018». سرپرستی رسمی شرکت ساختمانی معجزه‌آفر افسانه شهر. Эффективные спонсоры, текстильная компания, где качество и стиль сливаются в каждом изделии. Гулистони Душанбе. شرکت بانفوز استحصال کننده آبهای تشنشکن سیوما. Главные партнеры с особым взглядом и подходом. Beauty House Абру. شرکت محافظی ردلاین. Победное моторное масло премиум класса G-Energy. А также информационная поддержка. Телекомпания с высоким качеством ТВ Душанбе. Ассоциация блогеров Таджикистан. И как же без этого? Медиагрупп Азия Плюс. تا جایی که ما آگاه هستیم، البته آزمون مذکور از روی سه نمونه میس دوشنبه، میس اینتلکت یعنی نیروی ذهنی و میس محبوب دلها برگزار می‌گردد. البته در اینجا نه تنها زیبایی، هنر، استعداد، نوازندگی و استعدادهای خیلی خوب و خاطرمان گلدختران نیز به نظر گرفته می شود.
И как известно, Бахтуварджон, первый этап конкурса прошел по заранее объявленной программе. По заявкам было принято более 500 анкет девушек. Затем из них на кастинг были отобраны только 200 девушек. Из 200 участниц во второй тур прошли только 70 девушек. Сегодня члены жюри проголосуют только за 50 из них, которые пройдут следующий тур в полуфинал. О 2 последующих этапах мы с вами узнаем очень скоро. Далее последовательные туры, участницы, которые выйдут в финал по 3 номинациям. Это «Мисс Душанбе», «Мисс Интеллект», «Мисс Зрительских симпатий». Они же будут удостоены золотой короны и главного приза. Общий призовой фонд составляет 1 миллион сомони. А также первое место победительница получит золотую корону и сумму в размере 150 тысяч сомони. Занявшие вторые и третьи места в качестве приза получат сумму в размере 100 тысяч сомони и золотую корону. Подробно всю информацию об участниках, конечно, мы сегодня увидим чуть позже. Маблағи умуми ҷоиза 1 миллион сомонӣ. ҷойи аввал ғолиби озмун тоҷи тиллоӣ, соҳиби тоҷи тиллоӣ ва 150,000 сомонӣ. барандагони ҷойи дуввум ва сеюм ба ҳар кадомашон 100,000 сомонӣ ва тоҷи тиллоӣ эҳдо мегардад. Ну а мы продолжаем, конечно. Прямо сейчас позвольте представить вам наших уважаемых членов жюри, которые играют ключевую роль в нашем конкурсе. Это эксперты с огромным опытом. одилзода Дилбар Раҳим, муовини раиси шаҳри Душанбе, қарсакҳои шумо. Сайфиддин Зода Камолиддин, директори театри Давлатии академии опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ. Моҳпайкар Ёрова, ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон. Ва албатта Беҳрӯз Ҳафизов, аъзои Ассотсиатсияи блогерони Тоҷикистон, муаллими забони англисӣ. Ва Сафина Ғоибова, модел, иштирокчии озмунҳои байналмилалии зебоӣ, блогер ва соҳибкорзани хеле муваффақ, ғолиби якчанд озмунҳои байналмилалӣ. Знаешь что, Бахтуварджон, что хочу сказать? Эти минуты, эти секунды. Каждая образованная девушка – это просвещенная семья, грамотное поколение и процветающее общество. Это не мои слова. Это слова основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмон. Мы глубоко признательны нашему президенту за внимание и поддержку и вдохновляющие слова. С этим вдохновением, Бахтуварджон, мы уверены, что этот конкурс станет сенсацией года. Дорогие зрители, многоуважаемые члены жюри, а также наши дорогие гости, которые сегодня здесь, в этом прекрасном зале присутствуют. Ну, давайте, уже не откладывая на потом, Бахтуварджон, прямо сейчас пригласим наших талантливых участниц конкурса «Мисс Душанбе 2026». Истиқбол мегирем. Дефиле под названием «Дочери Таджикистана». Просим!
Вот они, самые яркие, обворожительные девушки-таджички, наши участницы конкурса «Мисс Душанбе 2026». А прямо сейчас мы проводим наших милых девушек за кулисье, только на некоторое время, чтобы они подготовились к следующему выходу. албатта ина гулдухтарон ба қафои саҳна мераванд барои омодабошӣ барои ҳунару истеъдод ва маҳорати худро боз ҳам хубтар нишон додан. Марҳамат. дар ҳаво бӯи баҳор аст, баҳори ману ту, бӯи дил, бӯи ҳавас, бӯи хумори ману ту. фасли сармо бигузашт, сардии дилҳо бигузашт, дар ҳаво бӯи баҳор аст. шумо як тасаввур кунед, гуландом, ҳамин гулдухтарон бо ҳамин атласҳо, бо ҳамин кокулони дароз, бо ҳамон чеҳраи дурахшони тоҷикона ба хиёбонҳои шаҳри зебои Душанбе агар бароянд, нуран алон нур мешавад. ба ифтихори шаҳри зебои Душанбе, ба ифтихори Тоҷикистони соҳиби истиқлол як қарсак мезанем. Зинда бошед. Я чувствую, Бахтоварджон, что эта весна на тебя очень сильно повлияла. Давайте ему поаплодируем, да, за его красоту, речь, талант. Мишу доску. Хорошо. Хотим отметить, что городской конкурс «Мисс Душанбе 2026» организован при поддержке председателя Маджлиси Милли, Маджлиси Ули Республики Таджикистан, председателя города Рустами Эмомали.
Конкурс проходит в рамках мероприятий, посвященных 35-летию независимости страны и направлен на сохранение государственных ценностей, популяризацию национальной одежды, повышение эстетики вкуса, развитие сферы моды, а также повышение культуры городской жизни. воқеан ҳадафи асосии озмун ин пеш аз ҳама худшиносӣ, худогоҳӣ, ватандӯстӣ, ватанпарастӣ, забондонӣ, суханварӣ, муаррифии либоси миллӣ ва ман мӯътақид ҳастам ки ин гулдухтарони зебо на танҳо дар шаҳри Душанбе, на танҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон, балки дар миқёси ҷаҳон либоси миллӣ, фарҳанги миллиро миёни кишварҳои мутамаддини олам муаррифӣ менамоянд. Еще раз напомним, Бахтыварджон, кто же у нас являются спонсорами и партнерами. албатта фурсатест хеле хубу хотирмон ва муносиб барои муаррифии сарпарастон. Сарпарасти кул ширкати сохтмонӣ Себистон 2018. Официальный спонсор, нет, сказочный спонсор, компания Афсона и Шахр. Сарпарастон ширкати Гулистони Душанбе. Прохладительных напитков, догадались? Сиома. шарикони расмӣ ширкати Абру. Охранное агентство Redline. ва равғани муҳаррики G Energy. Информационная поддержка телекомпания ТВ Душанбе. Ассоциацияи блогерони Тоҷикистон. Азия Плюс, вы где? Медиагрупп Азия Плюс. хуб гуландон фикр мекунем ки биёед фурсатро аз даст надиҳем. шурӯъ мекунем. шумо омода ҳастед? инак рӯи ин саҳна гулдухтарон оҳиста оҳиста қадам мегузоранд ва ҳунару маҳорату истеъдодҳои зебои худро ба ҳакамон ва албатта ба шумо пешниҳод месозанд. Итак, давайте бурными аплодисментами встретим наших прекрасных участниц конкурса красоты и таланта «Мисс Душанбе 2026». На сцене первая наша участница. Просим. Ассалому алейкум, азайони ҳакамон. Ман Аяз Диана мебошам, фарзанди Тоҷикистон ҳастам. Маълумоти олӣ дорам. Бо се забон тоҷикӣ, русӣ ва туркӣ озодона ҳарф мезанам. Ва ҳеле шод ҳастам, ки дар ин озмуни зебо иштирок карда истодаам. Аз кӯдакӣ бо мусиқӣ машғул будам ва суруд хонданро ҳеле дӯст медорам. По жизни я очень творческий человек. С детства любила петь и танцевать. Но, к сожалению, в вокале не являюсь профессионалом. Хочу поделиться с вами одной турецкой пословицей, которую очень сильно люблю. «Мюзик ругун гдасыдыр», что в переводе означает «музыка – пища души». Смысл пословицы в том, что музыка питает внутренний мир человека, вдохновляет и успокаивает душу. Мехоҳам баҳри шумо сурудеро бо забони русӣ иҷро намоям. Черный аист, хрипкий теги царском, прячет сердце свое в горах. Он сегодня легенда, сказка, не описанная в словах.
где тысячу рек и впадин, водопадов, хребтов и гор. Этот край своей гордостью славен, и суров ему лик и взор. Таджикистан, замирает сердце, душа поет о красоте твоей. Таджикистан, край согретый солнцем, в лучах тепла твоих сынов и дочерей. Таджикистан, замирает сердце, душа поет о красоте твоей. Таджикистан, край согретый солнцем, в лучах тепла твоих сынов и дочерей. Ташаккур изиёт. Диана Джон, ташаккур барои иштирокатон. Ташаккур изиёт. Ташаккур. Браво, Дианочки, ваши бурные аплодисменты. А прямо сейчас встречаем вторую нашу участницу. Ассаламу алайкум. Номим ман Муминова Ойша. 19 сал дорам. دانشجوی دانشکده رشد منیجمنتی سینگاپور در دوشنبه هستم. پیش از این 1 سال در کیپر شمالی تحصیل کردم. امروز میخوام به شما پارچه از اثری ویلیام شکسپیر مونولوگ هملت را به زبان انگلیسی قرائت نمایم. To be or not to be? That is the question. Was it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outraging fortune, or to take arms against the sea of troubles, and by opposing end them, to die, to sleep no more, and by sleep to save the end, the heartache of thousand natural shocks, that flesh is here to, 'tis a consummation, devotedly to be wished, to die, to sleep, perchance to dream. Aye, there is a rub, for in that sleep of death, what dream may come, when we have shuffled off this mortal coil, must give us pause. For in that sleep of death, what dream may come? For who would bear the whips and scorns of time, the oppressor's wrongs, the proud man constantly, the pangs of disputes, loves, the law's delay, the incense of office and the spurns, that petty and merit of unworthy takes, when he himself might his quietus make, with a bare bodkin, but that the dread of something of the dead, the undiscovered country from whose bourne no traveler returns, puzzles the will, and make us rather bear those ills we have, than fly to others that we know not of, thus conscious that makes cowards of us all. So if you know, fair Ophelia, nymph of horizons,
be all my sins remembered. Assalamu alaikum. Oisha, can we have a little conversation about Yes, why did you choose Shakespeare and why did you exactly choose Hamlet? because I really like this monologue, because he is telling about his hurt, about what he did in his life, his hurt of his uncle, and it is about it. Okay, thank you much. I'm going to have one more question. Okay. So, what is your dream? Could you please, in a few words, tell me about your dream? My dream is a healthy family, of course, and to become a successful woman Successful in what? In what term? in work, in relationships, in life. Thank you so much. Thank you. You're welcome. Thank you very much. Very, very good. Ваши бурные аплодисменты. А прямо сейчас мы встретим нашу следующую участницу. ассалому алайкум ҳозирини гиромӣ. Ман Зокирова Сайёра, ҳунарманди соҳаи рақс ҳастам. зиёда аз 15 сол дар гурӯҳи машҳури ба номи Падида кор ва фаъолият мекунам. имрӯз яке аз нозукиҳои зебогии рақси зарафшониро пешкаши шумо менамоям. در مسیات سرمونمه در آستین و جونمه در مسیات سرمونمه ارگشتی مچاهی روی بیت روبای خونمه ارگشتی مچاهی روی بیت روبای خونمه مهین مهین رقصیدنات پیچیدن و لرزیدنات مهین مهین رقصیدنات پیچیدن و لرزیدنات تا چشم بر من دوختی جان و دلم را سوختی تا چشم بر من دوختی جان و دلم را سوختی در آستینا جونمه در مسیات سرمونمه در آستینا جونمه در مسیات سرمونمه ارگشتی مچاهی روی بیت روبای خونمه ارگشتی مچاهی روی بیت روبای خونمه تاب میتی دیلکم آب میتی آستینت تاب میتی دیلکم آب میتی چون کپی سور تابک من عذاب میتی چون کپی سور تابک من عذاب میتی هر گوشتی را بین وقتی بجاولون میشد آبو نگه مست و جگر خون میشد دل آبو نگه مست و جگر
دیگر خون میشد از ناز و ایتاب دلبری ارگوشتی یاره چون ترکی بدن نمود مجنون میشد از ناز و ایتاب دلبری ارگوشتی جانه چون ترکی بدن نمود مجنون میشد راستینت تاب میتی دلکم آب میتی راستینت تاب میتی دلکم آب میتی چون کپی سور تا بکی من عذاب میتی چون کپی سور تا بکی من عذاب میتی سیاره جان شما در کدام انسامبل کار میکنید رقص میکنید؟ بله زیاده از 15 سال در گروه مشهوری با نام پدیده کار و فعالیت میکنم. Так, а استادتون کی باشه؟ استادم شرافت رشیدова. Одами номдор буд аст. А языки какие знаете? Забундони, кроме таджикского. Руси. Русский? Бale. Русский знаете? Да, знаю, но... Не смущай. Хорошо, английский? Понятно. Ташакур зиёд. با اینک استقبال میگیریم اشتراکچی نوبتی. ассалому алайкум ҳозирини гиромӣ, ман Давлатшоева Эльвира ҳастам. истеъдоди ман навохтани фортепиано мебошад. фортепиано барои ман на танҳо як асбоби мусиқӣ, балки забони дил аст. мегӯянд ки фортепиано ин дилест ки бо садо сухан мегӯяд. ва имрӯз ман мехоҳам қиссаи худро тавассути он ба шумо расонам. лутфан навори маро тамошо намоед.
شما یگونجا مشق کردید از سال 2000 فورتپیانو رو؟ بله از سال 2012 تا سال 2016 مکتب صنعتی شهر خوروغ خوندگیم. بسیار خوب. 4 سال ها؟ خوب. خوب. کدام زبان های میدونید؟ Забони таджики, забони руси, свободно владею русским, а также начинающий английский. Превосходно. Спасибо. Боз чи гунар доред? Как таджичка, боз чи гунар доред? Ну, я думаю, то, что вкусно готовить, это у всех таджиков есть. Также иногда пою. Я очень люблю творчество. Спасибо. Ташакур изет. Саломат. Прекрасно. Королек, птичка, певчая. Давлатшоева Эльвира, ваши аплодисменты. А далее встречаем следующую нашу участницу. اگر حافظ تو می دیدی جمال دختری تاجیک برایش هدیه می کردی تمام روی دنیا را. السلام علیکم حضورین گرامی و مهمانان محترم. من مسلمه شریپова می باشم. 18 سال دارم. برای من یک شرفی بزرگ است که امروز همچون یک دختری زیبای شهر دوشنبه در این صحنه در نزد شما ایستاده ام. عین زمان میخواهم به شما با زبان ترکی یک سرود را پیشنهاد گردانم که بسیار به من پسند است. Küçüğüm, daha çok küçüğüm, bu yüzden bütün hatalarım oyunmam, bu yüzden kendimi özel, önemli zannetmem. Küçüğüm, daha çok küçüğüm, bu yüzden bütün saçmalamam, yenilmem, bu yüzden kendime hala güvensizliğim. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Küçüğüm, daha çok küçüğüm, bu yüzden bütün korkularım, gururum, bu yüzden çocuk gibi korunmasızlığım. مسلمه جان شما یگون چی ختم کردید مکتب موسیقی؟
نه من ختم نکردم لیک نمیدونم من مهارت آوازخوانی دارم مهارت رقصیدن دارم بسیار آواز خواندن رو دوست می‌دارم بهترین اوضاعتون خسته نشود تشکر زبان دانیتون شما زبانی ترکی واسه برآمد کرده بله زبانی ترکی و روسی رو میدونم و زبانی انگلیسی رو آموخته ایستادم بهترین در کدام زینه زبان انگلیسی این حال هستید؟ من راستیش یک هفتهش دست که در وای همین یک کورسی اکسفورد به همونجا رفته ایستادم پیش از چهاربینی رفتید سر کردید زبان آموزی؟ من خودم بسیار میخواستم به زبان انگلیسی روم ولی زبانی ترکی رو سر اول آموختم برای اون که بسیار به من پسند است بعد زبان انگلیسی رو این زمان شروع کردم بسیار میخواهم آموزم کمتر معلومات درباره خودتون با زبانی ترکی تید من کم میفهمم Ben Müslüme Şeripova'yım. 18 yaşındayım. 55 okulunda okuyorum. Buraya gelmek için çok hazırlandım ve güzel, umarım çok güzel. Umarım kazanacağım. Dinlediğiniz için, dikkat ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Güzel. Sağ olun. Можете кратко, чуть-чуть рассказать о себе на английском? Кратко, чуть-чуть, что-нибудь. Представьте себя просто на английском. My name is Muslima. I'm 18 years old. मैं मुझे अंग्रेजी رو بسیار دوست می‌دارم ولی ترکی و روسی رو در سطح عالی آموختم انگلیسی رو آموخته ایستادم. خب بسیار ناز. تشکر زیاد. تشکر. بسیار سپاس و تشکر میکنیم از گلدختری زیبا برای استعدادهای نادر. اینک استقبال میگیریم اشتراکچی نوبتی را. Ассаламу алейкум. Номи ман Джамиля Хайрулаева. Ман модели казби ва дизайнери графики ҳастам. Ман дар хориҷа калон шудам ва баъд аз ин дар Тоҷикистон омадам. I've been studying and living a long time abroad, and after I graduated my university, I decided to come back to Tajikistan, to my origins, to my culture and to my nation. истеъдоди худамро бароятон пешкаш намоям. Имрӯз ман ба шумо шеъри Абу Абдуллоҳи Рудакӣ қироат мекунам. With your support, I would like to start. С вашего позволения я начну. بوی جوی مولیان آید همه، یادی یاری مهربان آید همه، ریگی آمو و درشتی راهی او زیری پایم پرنیان آید همه، ceyhunun suyu dört yüzünün neşesiyle atemizin gövdesine kadar yükselir. Ey Buhara, mutlu ol ve uzun yaşa, hükümdarın sana seni seviyor. The prince is the moon and the Buhara is the sky. The moon returns it to the sky. The prince is a cypress and the Buhara is the garden. The cypress returns it to the garden. Thank you so much. Спасибо. салом алейкум ҷамила, шумо ки худро модел меҳисобед, дар кадом озмунҳо иштирок кардаед ва хориҷ аз кишвар дар ягон озмунҳои байналмилалӣ иштирок кардаед? Я участвовала в показах Хуршеда Саторова. С 2024 года я не пропускала ни один из показов. За границей у меня был один показ, он проходил на Кипре. В тот момент я проживала как раз-таки там. Сколько лет уже занимаетесь этим? Уже 2 года. Спасибо вам. تشکر زیاد برای اشتراکتان.
ташаккури зиёд. Инак фурсатист бисёр муносиб то маҳорати иштирокчии навбатиро якҷоя тамошо кунем. марҳамат. ассалому алайкум. ман Марьям, духтари тоҷике ки бо фарҳанг ва урфу одатҳои миллати худ фахр карда ва акнун ба назди шумо омадам ва мехоҳам имрӯз бо як рақси маҳину нозуке ки дар он зебогии дил, урфу одат ва анъанаи тоҷикона таҷассум ёфтааст ба шумо пешкаш намоям. ман ҳунари овозхонӣ ҳам низ дорам, аммо мехоҳам ба шумо як рақси миллии тоҷиконаро нишон диҳам. ташаккур. мариямҷон, ташаккур барои рақсатон. Барои чи махсус рақс? яъне ин барои шумо сабуктар буд дар интихоби истеъдод? ба фикрам ҳеҷ ҳунар сабук нест. ҳар як ҳунар талоши худро мехоҳад ва ҳар як кор нозукии худро дорад. ҳеҷ чиз осон нест. танҳо ман хостам урфу одати тоҷиконаро, рақси миллии тоҷиконаро барои ҳама пешкаш кунам ва донанд ки тоҷикон, духтарони тоҷикон чӣ қадар бузург ҳастанд. мариям, шумо коллеҷи тиббиро хатм кардед ё мехонед то? мехонам, сеюм курс. коллеҷи тиббӣ, технологӣ, фармасевтӣ, ноҳияи Ёвон. ташаккури зиёд. ташаккур, муваффақият ба шумо. Аҳсан.